السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنكملوا لو مونتاج ديالنا وغنشوفوا الحويجات الاخرين اللي بقاو ما شفناهاش ابروبو ديال المونتاج فيديو sur DaVinci Resolve. Je vais visionner le montage ديالي من الاول لا بار d'espace باش كنشوف. et au passage من غير لا بار d'espace كاين عندنا لي راكورسي اللي هما très connus في les logiciels de montage, c'est les raccourcis J, K et L. Alors L qui dit la lecture vers l'avant, K qui dit pause, J qui dit reculer vers l'arrière. L, K, J. Il a بقيت برك على K, il a بقيت برك على K وكنبرك على L, كنبرك ونحيد كتزيد ليا image par image. ولا بقيت بارك على كا والجي كنبقى بارك على كا والجي كنبقى نعاودها كدير ليا reculer vers l'arrière image par image. ولا بقيت بارك على كا او ميم طون بارك على ال غادي نزيد بشويه لقدام كنزيد avec une vitesse فريمون ثقيله. ولا بقيت بارك على كا او ميم طون على جي بارك عليهم بجوج دقه وحده كنرجع للور بشويه كنزيد image par image. Voilà, ce sont ثلاثة ديال لي راكورسي مشهورين جدا في كاع لي لوجيسيال دو مونتاج اللي في العالم. غتلقاوهم في بريمير برو، غتلقاوهم سور فاينل كات وكاين حتى سور دافينشي ريزولف. الوغ شفنا المره اللي فاتت لي زوتي دو تريم هادي وهادي. مثلا ان اوتر موين باش كدير لو تريم سي لو راكورسي الت دولار اي الت يو غراف. هاد لي راكورسي هما هادو لو منو تريم، تريم او ديبي، تريم على fin. شوف نتا لي راكورسي الا كانوا عندك مبدلين او لا تبغي تبدلهم بحال اللي شفنا في الحصه اللي فاتت. الوغ الا درت دابا مثلا الت اي دولار كينقص ليا لا fin، و الا درت الت و يو غراف كينقص ليا لو ديبي. و الا بغيت يدير ليا الت دولار و بغيتو ما يخليش ليا لو فيد كنزيد معاهم شيفت الت شيفت دولار غادي ينقص ويسد كونترول زد. وهنا الت شيفت اي يو غراف كيحيد ليا لو ديبي بحال هكا. سو سون دي راكورسي زويونين كيعاونو في الخدمه. Très bien, je visionne les recherches ديالي. غناخد هاد لوتي هذا pour affiner mes coupes. Je passe maintenant l'interview. Alors je vais aller chercher l'interview ديالي في le dossier ITW. عندي ديال اود بوحدهم هما هادو. غنبدا باود الان دوبل كليك عليها غتفتح ليا في لو مونيتور سورس. غادي نبدا نسمع الانترفيو. الوغ هاد اكسيون خاصها تحيد بيان سور اي باش نبدا لونطري ديالي من هنايا. الوغ جيكوت. الوغ سوبوزون داك بغيت نحيدها انايا. الوغ هنا غادي نرجع قبل ما يتحلوا هاد لي ليفر ديالها. باش نرجع عندنا دو موين دابا، يا اما نبقى بارك على كا وكنعاود جي، يا اما ان اوتر راكورسي هو فلاش دغوات في الكلافي ولا فلاش غوش اللي في الكلافي كتزيدني ايماج بار ايماج فيغ لافون ولا كتركولي ايماج بار ايماج فيغ لاريير. غنعاود ندير اي وحده اخرى pour modifier داك le point d'entrée ديالي et je vais écouter. Donc Ascamedia est une jeune société qui a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Au départ, on l'a montée à 2. Alors je vais m'arrêter ici. Au départ, on l'a montée à 2. غادي ندير O pour délimiter le point de sortie ديالي. ودابا هنا عندي يا اما ناخد لا فيديو يا اما ناخد لوديو يا اما si je clique هنا à l'intérieur je peux glisser l'ensemble l'audio et la vidéo. غنعاود ندير دوبل كليك هنا باش نخدم على لو فيشي سورس. وبيان سور اللي كيفضل يخدم بحال الشكل ديال ادوب بروميير عندنا هاد لو بوطون هنايا كيسمح لنا نخدمو على دو مونيتور، ان مونيتور ديال تايم لاين اي ان مونيتور كي افيش ليا لا سورس. الوغ جو بريفير انا نخدم على وحده مي ليبر افو نتوما خدموا بالطريقه اللي كتناسبكم.
كندير دوبل كليك باش نعاود نفورسي انها تافيش ليا في لو مونيتور سورس. الوغ غادي نزيد شي شويه. On a passé 1 ou 2 années chacun de notre côté à notre compte et puis après on a monté Askamedia. Alors je vais m'arrêter ici وغادي نبدا من هنايا. Pendant 1 an et demi Très bien. on est restés tous les deux. وغنزيد شي شويه تقريبا حتى لهنا. Prestation institutionnelle, donc les films corporate. نورمالمون راكم عارفين هاد اوتش كتقول راه ولفتو عليها دابا. جوست غنكمل دابا. Très bien. Alors هنا عندي une cohérence au niveau ديال l'audio اللي سمعت غادي On l'a نسمع. monté à 2 pendant 1 an. يعني كاينه اون لوجيك في الهضره ديالها ما عنديش مشكل مي عندي ان فور اكور ايسي دو لهذاك لا كوب اللي درنا في وسط الانترفيو عطاتنا واحد لو سو ديماج اللي هو اناكسبتابل في لو مونتاج فيديو. On l'a monté à 2 pendant. Alors pour corriger le problème هذا on va utiliser ce qu'on appelle les plans de coupe. Alors عندي دي بيرول هما هادو وغناخد شي بلان من هادشي اللي عندي هنايا مثلا هذا je vais double cliquer ici pour l'afficher في le moniteur source. وعندي الغرض هي بلا فيديو. الوغ غادي ناخد غير هاد ليكون هادي ونجر هنايا. الوغ الا بغيت نديبلاسي لو بلان ديالي ما خصنيش نستعمل هاد لوتي خصني نرجع لوتي دو سيليكسيون العادي. فوالا الا بغيت نديبلاسي. ليدي ديال ان بلان دو كوب هو انه خصو يجي ايسي فوق هاد لا كوب باش يدرقها. يقدر يجي قبل منها بحال هكا يقدر يجي بحال هكا. المهم هو انه كيدرق هاد لا كوب هادي فوالا باش ما كيبانش لنا هذاك لو سو ديماج. هادشي علاش كيتسموا اصلا هما دي بلون دو كوب لانهم كيجيو فوق هذيك لا كوب اللي كتكون فيها ان بروبليم. Très bien. Alors je vais voir qu'est-ce que ça va donner. 3 ans à peu près. Au départ on l'a monté à 2. Pendant 1 an et demi on est restés tous les deux. بلون دو كوب ديالي صحيح sauf que هاد لو بلون هذا فيه ان بتي موفمون ما زوينش الكاميرا في الاول هو هذا. غنحاول نحيدو وهنا غادي نرجع لهاد لوتي هذا تي وهنا غادي نجي في الوسط هنايا ici à l'intérieur وغنكليكي pour changer le point d'entrée point de sortie ديالي. يعني لاحظوا غنكحز واحد شويه هنا والفوق في داك لي مونيتور كيبان ليا الفوق على اليسار سي لو بوين دونطري وعلى اليمين البوين سورتي. الوغ انا عندي الغرض نبدل البوين دونطري اللي فيه داك التزازيع. Ça me paraît très très bien. On l'a monté à 2. Pendant 1 an et demi on est restés. Voilà, c'est ça l'idée ديال لي بلان دو كوب. وهنا هادو الهدف من هاد لي دو زوتي هذا كيدير ليا لو ديبلاسمون وهذا كيدير ليا لي زوبيراسيون دو تريم. وبور لا ليكتور عندنا شفنا لا بار ديسباس وجي اي كا ال. عندنا ان اوتر راكورسي اللي هو سلاش 3 ans. كتقرا ليا اوتور ديال لا لا سيليكسيون ديالي. انا نوريكم هاد لو راكورسي فين جا. غتلقاوه في لو منو ليكتور اي او باساج كاع داكشي اللي وريتكم هو كاين هنا. يعني لو جي لو كا اي لو ال الحويجات كاملين كاين هنا و دوطخ شوز ما شفناهمش راه كاينين هنا. وعندي هاد لو منو هذا اللي سميتو لير اوتور جوسكا. هنا غتلقى عاوتاني حويجات زويونين منهم لير اوتور دو لا سيليكسيون. لير اوتور دو لا سيليكسيون هاد لو سلاش ولا هاد لو شيفت سلاش كيسمح ليا انني فين كاينه لا تيد ليكتور كيقرا 2 سكوند افون اي 2 سكوند ابري. تري براتيك تا هو. Très bien. دابا الا بغيت نزيد دوطخ بيرول غادي نشوف لي بلان ديالي اللي كيهموني مثلا هادي وغادي ناخد كو لا بارتي فيديو. الوغ لا ميم شوز غناخد هادي نحطها هنايا. Je vais ajouter آخر بلان دو كوب عندي هو هذا. كناخد كو لا بارتي فيديو و j'ajuste mes coupes. Au départ, on l'a monté à 2. Pendant 1 an et demi, on est restés tous les deux. Et puis là, ça fait 1 an. Maintenant, on est 3 associés. Et on a développé un petit peu. ودابا غادي ننتقلوا نستعملوا الموسيقى في هذا البروجي ديالنا. الوغ غادي نمشي نشوف الماستر ديالي وغادي نشوف لا ميوزيك. الوغ عندي هاد بارازاي غادي نجيب شي موسيقى اخرى. كوموند اي pour importer. J'ai téléchargé quelque chose من يوتيوب ليبراري. الوغ لوديو راه كيتستعمل بحال اللي كيتستعمل لوديو في كاع لي لوجيسيال اللي قريتو. يعني جوست غتاخد لو فيشي اوديو وغادي تحطو في لا بيست اوديو كونسيرني. الوغ هنا غنحطو حنا في لا بيست اوديو نيميرو 2. Je vais remettre ma tête lecture au départ et je vais écouter. وغادي نحاول
نمشي شي شوية مع الموسيقى. Voilà, alors ici بداو عندنا quelques problèmes. Alors les plans الأولين كان عندهم le son ضعيف ce qui fait ما كانش قاع كيبان لنا المشكل. في هاد لو بلان هذا كيتسمع الصوت ديالو اون بلوس ديال الصوت الموسيقى ديالنا. وخلاص فاش كيبدا الانترفيو ديالنا. الوغ دابا هنا عندنا بليزيور مانيير باش نقادو هاد القضيه ديال الصوت. مثلا من لي زوبسيون ساهلين اللي كاينين في اللوجيسيال سي لوتيليزاسيون ديال لي فيروياج. الوغ جو بو فيرويي لا بيست فيديو ونجي لهاد لا بيست اوديو ونحيدها في خطره. هادي سي اون سوليوشن. عندي une autre possibilité c'est l'utilisation du lien. هاد لو بوطون lien كيخلي ان لا بيست فيديو اي اوديو ils sont liés. الا حيدت هاد لو لين غيولي عندي الحق انني ناخد كو لوديو ولا زد دابا كوموند كنقدر نسيليكسيوني بزاف ديال لي كليب ونقدر نحيدهم. هاد لو مايون كيسمح لي نخدم على اون سيليكسيون ليي او لا نون ليي. الا كان شاعل c'est lié, يعني la vidéo et l'audio ils sont liés. Il a qu'un désactivé, ça veut dire je peux travailler soit à la vidéo, soit à l'audio. Alors bien sûr, il faut pas l'oublier, désactiver. ضروري نخدم به ونعاود نرجع le lien. Je vais annuler ce que je viens de faire pour vous montrer une autre solution. Cette solution consiste à sélectionner les plans dont je veux supprimer le son et venir sur l'inspecteur. Et l'inspecteur se divise en deux onglets, vidéo et audio. Je vais passer la partie audio. Ici, il y a le volume. Je peux désactiver complètement le volume, en réduisant complètement le volume sonore. Je vais désactiver le son sur mes plans. Voilà, c'est une solution un peu plus sécurisée que le fait de supprimer complètement les pistes sonores ديالك. Alors, غادي نكمل le travail ديالي. وهنا bien sûr je dois baisser le son de la piste de musique pour laisser entendre l'interview. La solution, la technique est similaire à ce qu'on fait déjà sur Final Cut Pro. Alors je dois venir, je vais zoomer باش يبان لكم, je dois venir sur هاد la ligne audio. وهاد la ligne audio pour rappel كان خاص ضروري تكون جيتي لهنايا و tu es demandé في هاد le bouton هذا انك تافيشي la forme d'onde audio sinon ما تشوفش كاع هذيك la ligne. خاص ضروري هادي تكون actif. Voilà, il a حيدتها لاحظوا ما كيبقاش كاع عندي كنشوف لا فورم دوند اوديو. alors je vais l'activer. هذه الاولى. وهنا عندي شكيلات ديال هاد الاوديو. نورمالمون انا كتعجبني نخدم بهذه فاش كنبغي نخدم تو سكيي فوندو سونور كتجيني اسهل ا كومبروندر. هاد لوبسيون الثالثه هنايا سي ان شوا. غادي نكليكي بالت على هاد لا لين هادي. هاد لا لين غادي نجي هنا وغادي ندير الت كليك. ce qu'on appelle une image clé. غادي نزيد حتى le moment où il va commencer l'interview et je vais faire un autre alt et clic. Ça m'a créé deux images clés. Sur la deuxième image clé, je vais baisser le son. Voilà, هنا هاد la forme d'onde هاد الشكل هذا كيسهل عليا نفهم شنو كندير. Alors هنا j'ai baissé le son mais je l'ai pas désactivé complètement. Je vais entendre commande moins pour dézoomer, commande plus pour zoomer. Je vais zoomer un tout petit peu. C'est un peu rapide. غادي ناخد هاد لا كلي هاد الاولى هادي وباش ما نطلع لا الفوق لا لتحت غنكليكي عليها وغندير شيفت ونحركها على اليسار. كومسا كنضمن انني ما طلعت لا الفوق لا لتحت. Très très bien. Alors غادي نزيد نكحل شي شويه هنا ونهبط لو سون دقيقه. Ascameda est une jeune société qui a 2 ans. Ascameda est une jeune société qui a 2 ans. Très bien. C'est exactement des choses similaires داكشي déjà تعلمنا نخدموه في les autres logiciels de montage. بغيت دابا هنا نستعمل هادشي كاع اللي شفنا
ونحاول ندير لا كوب اون جي. الوغ لا كوب اون جي كلشي كيعرفها، سي لو فيت ديال ان لو سون ديال الانترفيو غادي يبدا يتسمع قبل ما نشوفو ليماج ديال الانترفيو. لا سوليوشن هي نفسها داكشي اللي كيدار في لي زوطخ لوجيسيال. يا اما غنجي لهاد لو مايون pour désactiver le lien entre la vidéo et l'audio وهنا غناخد كو l'audio باش نخدم عليها، ولا هي لا فيديو باش نخدم عليها، او لا كنستعملو لو راكورسي اللي كاين في ادوب بريمير، سي alt clic على la piste vidéo. Je vais cibler que la piste vidéo. Alt clic على la piste audio, ça va cibler que la piste audio. Alors شنو خصني ندير دابا باش ان هادي تسمع هي الاولى؟ غادي ناخد لا فيديو، alt clic على لا فيديو، وغادي نقص منها واحد شويه. وبيان سور هنا كنستعمل انا هاد لوتي هذا. تري بيان. ودابا خصني هادي نسدها. الوغ غندير عليها كليك 3 سوبريمي اي راكوردي وصافي، وغادي نسمع. بيان سور دابا خصني نغياجوستي هادشي اللي درت على لي بوين دونطري بوين سورتي ديالي. الوغ غناخد هادي وبشيفت غنكحز شي شويه اغوش، وهادي تا هي بشيفت غنكحز شي شويه اغوش. Ascamedia est une jeune société. C'est la coupe en J. هي كترسم لنا هنا une sorte de J. 2 ans et demi, 3 ans à peu près. ولوتر كوب اللي مشهوره حتى هي من غير جي، سي لا كوب اون ال. لا كوب اون ال نورمالمون خاصها تجي في الاخر ديال لو بلون. ليدي هي ان لو بلون ليماج ديالو مكيبقاش يبان ولوديو باقي كيتسمع. هادشي راه حنا شفناه في لي زوطخ لوجيسيال، حنا كنشوفو كومون لوتيليزي في دافينشي ريزولف. الوغ غادي ناخد نفس لو راكورسي alt كليك على لا فيديو، وهنا غادي نقص من لا فيديو باش نخلي لو سون كيتسمع وهي مبقاتش كتبان. وهنا بيان سور غادي نرجع لي بيرول ديالي وغادي ناخد دوطخ بلون، مثلا سولوي لا ناخد منو غير لا بارتي فيديو باش نسمعو. Tout ce qui est prestations institutionnelles, donc les films corporate. Très bien. Alors une fois غادي يسالي هادشي غادي نعاود نانشيني افيك كيلكو بيرول، سورتو ديال هاد نيكولا هو اللي غادي يهضر دابا، ما محتاجش لوديو كناخد غير لا فيديو. Alors je vais réduire le plan ici, غناخد l'outil trim où je vais réajuster mes points d'entrée, points de sortie. Ou bien sûr دابا خصني نعاود نرجع لو سون ديالي كما كان. لو ميم برانسيب غنرجع هنايا، غنشوف لا لين ديالي دو سون، الت كليك باش نكري اون بروميير ايماج كلي، اون اوتر الت كليك باش نكري اون اوتر، وفي هادي جو في عاوتاني نرجع لو سون، وغادي نشوف انني نرجع لموان 0 ديسيبل، ما نطلع ما نهبط. هنا عندي اون كوب en L ها هي بحال الشكل ديال L، وفي الاول لا كوب en J. Prestations institutionnelles, donc les films corporate. وبيان سور لو برانسيب راه باين دابا عاوتاني فاش غادي يبغي يهضر نيكولا. جو في بيسي لو سون دو لا ميوزيك pour pouvoir entendre نيكولا، ونبقاو غاديين بحال هكا.